बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल ने बुत परस्ती की ख्वाहिश क्यों ज़ाहिर की? नाज़रीन ग्रामी, फ़िरौन और उसकी काफिर कौम की गरकाबी के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा, खुसूसन गुलामी से निजात और अमन की नेमत से सरफराज किया। सूरह आराफ में इरशाद रब्बानी है, और हमने उन लोगों को जो कमज़ोर समझे जाते थे इस सरजमीन के मशरिकों और इसके मगरिबों का वारिस बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है, और तेरे रब की बेहतरीन बात बनी इसराइल पर पूरी हो गई, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया, और हमने बर्बाद कर दिया जो कुछ फ़िरौन और उसके लोग बनाते थे और जो इमारतें वो बुलंद करते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मिस्र से हिजरत करने के बाद ज़मीन की क़यादत अता की। मिस्र शाम के इलाके उनकी ज़ेरे तसर्रुफ़ आ गए। ये वही लोग थे जिन्हें फ़िरौन ने अपना गुलाम बना रखा था और जिनके हज़ारों बच्चों को कत्ल करवा दिया था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और मसाइब व आलाम पर सब्र व इस्तेकामत से काम लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन का मालिक बना दिया और फ़िरौनियों के महल्लात और बागात को ताराज कर दिया। नाज़रीन गिरामी, फ़िरौन के दरिया में गर्क होने के बाद जब दरिया पार उतरे और ये सब खारिक आदत उमूर बनी इसराइल ने आंखों से देखे, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें हर मौका पर समझाते और नसीहत करते रहे कि ये जो कुछ भी होता तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे उस माबूद की कारीगरी है जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादों का परवरदिगार है, जो यकता है, जिंदा है और किसी शरीक और मददगार के ऐब से पाक है। लुत्फ की बात यह है कि बनी इसराइल के जूतियों के तलवों पर समंदर की तह की गीली रेत अभी खुश्क होकर उतरी न थी, मगर अफसोस के सदियों की बुत परस्ती की आदत अभी तक रग रग में पैवस्त थी, और दिल पर उसका मैल अभी तक पूरी तरह से उतरा न था, और दिल पर हाकिम कौम की तरफ से मुसल्लत बलादत और कमीनगी और खसासत बड़ी हद तक गालिब थी। जरा बनी इसराइल का हाल तो देखिए कि उन्हें सदियों से हाकिम कौम के पंजा जुल्मों सितम से निजात मिलती है, और वो निजात भी मादी असबाब वसाल के तवाज़ुन के बिना पर नहीं, बल्कि महज रब्बानी ताईद और गैबी मदद से मिलती है, जिसका नज़ारा वो कदम कदम पर करते हैं। दुनिया की एक अजीम ताकत को आने वाहिद में खाक खून में तड़पते देखते हैं और समंदर के किनारे तैरती उनकी लाशों को देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब चाहिए तो ये था कि इसके शुक्र में वो खुदाए वाहिद के हुजूर सजदा शुक्र बचा लाते, तौहीद का इकरार करते, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को मजबूती से थाम लेते, लेकिन सदियों से रस्मियत परस्ती मिस्री माशरती के असरात से लथपथ बनी इसराइल खुद को सनम परस्ती की निजाजत से अभी तक पूरी तरह पाक न कर सके थे। चुनांचे बहरे कलसम से पार होने के बाद जब जनाब मूसा उन्हें बियाबान शौर से होते हुए सीना के रास्ते से सरजमीन फ़लस्तीन की तरफ ले चले, तो रास्ते में एक कौम पर से गुजरे जो एक बुत के गिर्द समात लगाए बैठे उसकी इबादत में मसरूफ थे। बुतों की पूजा देखते ही उनकी वही पुरानी रग फिर फड़क उठी। वही सदियों पुराने महकूम और मगलूब कौम के गंदे और घटिया इखलाक दोबारा बेदार होने लगे। वो बुत परस्ती जो अभी पूरी तरह मरी भी न थी, फिर अंगड़ाइयां लेने लगी, और खुदा की कुदरत के वो सब नज़ारे जो अभी कल ही की बात थे भूले न थे कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से झट मुतालबा कर दिया कि मूसा, क्या अच्छा हो कि हमें भी ऐसा एक बुत बनवा दीजिए जिसको ये पुजारी बैठे पूज रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस इंतहाई गैर माकूल और गैर शरीफाना सवाल का जवाब क्या हो सकता था? मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जाहिल करार देते हुए उनके इस मुतालबे की बेहद मजम्मत की कि क्या तुम उस खुदा के सिवा किसी और को माबूद बनाने का मुतालबा करते हो जिसने तुम्हारे दुश्मनों का ऐसा दहशतनाक अंजाम किया, अनोखे तरीके से उन्हें हलाक किया और तुम्हें हैरत अंगेज अंदाज से निजात दी और तुम्हें अपने इकराम व एहसास के साथ खास किया और अहले आलम पर तुम्हें फजीलत बख्शी, और जिस माबूद की ऐसी ज़बरदस्त खूबियाँ और निशानियाँ हों, ऐसे कर्मो एहसान हों, उसकी इबादत से वही मुंह मोड़ता है जो परले दर्जे का नादान हो, और जहालत व नादानी ऐसा आर और दाग है जो मिटाए नहीं मिटता। नाज़रीन गिरामी, एक और रिवायत के मुताबिक फ़िरौन और उसकी काफिर कौम के गरकाबी के बाद बनी इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस अर्ज़ शाम का रुख किया। अभी चले ही थे कि उनका गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जो अपने कुछ बुतों पर मजावर बने बैठे थे। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि हमारे लिए भी उनके माबूदों जैसे माबूद बना दो। इस बात को सूरह आराफ में यूं बयान किया गया है, और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार उतारा तो वो ऐसे लोगों पर आए जो अपने कुछ बुतों पर जमे बैठे थे। कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए कोई माबूद बना दे जैसे उनके कुछ माबूद हैं।
اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ لوگ تباہ کیے جانے والے ہیں، وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزادی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کرنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں، جس کی ہم عبادت کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی شان و عظمت سے بالکل ناواقف ہو، ان بت پرستوں کا شرک ان کے لیے مہلک اور ان کا عمل سراسر باطل ہے جو ان کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ ناظرین گرامی، دوسری قوموں کی نکالی احساس کمتری کی غمازی ہوتی ہے۔ احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو برا اور غیر اسلامی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ کافروں کی چیزوں اور ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا گویا کفر کو پسند کرنا ہے، اور ایسے آدمی کا ایمان در حقیقت ایمان ہی نہیں، جیسا کہ سیدنا ابو واقد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کفار کا ایک بیری کا درخت دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھے رہے، اور ان کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ بھی لٹکا لیتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بیری کے ایک بہت بڑے اور سرسبز و شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے ایک ذات انوات مقرر فرما دیجیے جیسا کہ کافروں کے لیے ذات انوات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ تو اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے۔ اسے مسند احمد اور ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بہکی باتیں کرتے ہو، کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اس نے انہیں فرعون کی قید اور اس کے قہر سے نجات بخشی، ان کی ذلت اور رسوائی کو عزت و سربلندی میں بدل دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو دریا میں غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔